Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de AJZ, c'est Gampel Dallas. En fait, je me suis rendu compte que j'ai fait cette voix-là dès le début, c'est incroyable. Bienvenue sur ce... Putain, j'ai regardé tout à l'heure et je me déteste. Le 20... Allez, 20, je crois que c'est le 26e épisode, c'est ça. 26e épisode où nous avons monsieur... alors le capitaine, là, Vorlar, là, enfin pas le capitaine, le seigneur Vorlar qui a tué donc la seigneur Almedrea, là, d'un coup d'épée, qui nous a piqué Shion, qui nous a fait enlever notre masque, et du coup on se retrouve dans un petit flashback. Et j'ai grave envie de découvrir ce que c'est. Donc je suppose que j'étais bien Rhénien. J'étais bien un Rhénien. Alors à voir maintenant, est-ce qu'on peut courir aussi, ouais. Est-ce qu'on a une carte? On n'a pas de carte, on ne peut pas accéder à quoi que ce soit. Donc ça va être full fouillage. C'est la quête, ça? La dame a pour rôle de maintenir la situation sous contrôle. Toi, ton objectif est de rester concentré du début à la fin de la cérémonie. Si tu veux rentrer chez toi, tu as tout intérêt à ce que la cérémonie se déroule bien. Numéro 1, 2, 7, 3. D'accord. Ah, ok. C'est parti, hein. Honnêtement, je commençais vraiment à m'inquiéter. Si tu n'avais pas montré de telles aptitudes, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Après tout, c'est la première fois que nous parvenons à réunir un souverain et une dame pour la cérémonie. La cérémonie. Un souverain, bah c'est comme ça qu'il m'a appelé, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un souverain? Mais tes progrès constants jusqu'à aujourd'hui ont considérablement apaisé mes craintes. Putain, mais l'orthophoniste, faut que j'y aille, hein. C'est 2 fois que je me bug après la sortie d'un truc. Alors, je suis un souverain. Oh, un petit poupi. Il se fait engueuler, je pense, non? C'est lui le sujet, madame? Ouais, il nous ressemble vachement. Physiquement, oui, peut-être. En revanche, il reste un sauvage, tout comme ses pairs. Tu n'as pas oublié les consignes, j'espère? Un sauvage? Non, madame, il est interdit de toucher le sujet, c'est ça? Mais... Putain, mais l'orthophoniste, tu vas y aller, oui? C'est pas lire un bouquin, le mec, quoi. Ah non, il m'a appelé Danien. Ah non, donc je suis bien Danien, alors. Ok. Waouh. Alors, je suis un Danien. On me traite de souverain et de sauvage, quoi. C'est fou, ça. Ouais, il se passe quoi, là, dans ce truc-là? Où est-ce qu'on est, d'ailleurs? Je crois... Est-ce qu'on serait sur l'Enegis? La planète en hauteur serait possible, hein? Allez, go. Oh tiens, 1, 2, 7, 3, ou devrais-je dire souverain. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé à te créer et tout ce que nous avons mis en œuvre pour faire de toi une réussite. Il est hors de question de te perdre à cause d'une simple blessure. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je comprends rien. Comment ça j'ai été créé? Qu'est-ce qu'ils nous font là? Oh. Hein? Ok. Ok, dites-moi en plus, dites-moi en plus. Je ne sais pas qui a décrété que nous devions tous commencer à t'appeler souverain. Tu n'es encore qu'un sujet de test pour l'instant. Ta seule valeur réside dans les aptitudes physiques dont tu fais preuve pour accomplir cette tâche. On se fiche de tes états d'âme. Ouais, est-ce que ce serait pas une cellule rebelle rhénienne qui nous ont créé pour pouvoir foutre la merde? Oh, oh c'est Shion. Au secours. Mais c'est sûr que c'est elle. C'est le moment Alphen. L'heure est enfin venue. Oui, nous devons aller mettre nos tenues. Nous nous retrouverons devant le dispositif de passation. Quand ce sera terminé, tu pourras enfin rentrer chez toi. C'est ce que j'espère. C'est dommage que tu te sois retrouvé mêlé à toute cette histoire. Ce n'est pas de ta faute, tu sais. Faisons ce pourquoi nous sommes là et finissons-en une bonne fois pour toutes.
Tu as raison. Blablabla. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? 俺はただ帰りたかった。ダナに、ふるさとに。アルフェン。ネビリ。 Ah non, c'est pas du tout Shion. C'est Nao. Qu'est-ce que...アルフェン。生きて。ダメだ。ネビリ。俺は。待ってくれ。俺は。Wow, wow, wow, wow. Qu'est-ce que je fous là? Ah bah oui, on a dû s'échouer avec le bateau. C'est vrai. あれからどれだけ経ったんだ。そうだ、シオン。Ah, c'est vrai qu'il ressent la douleur maintenant, donc du coup, ça va le faire bizarre. 痛みが戻って。やっぱり夢じゃなかった。ここはみんなは。 Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai détruit les Négis ou comment ça se passe? Ah, mais c'est vrai que les perdantes, je les... Oh, bah oui, mais non. Bah oui, j'allais dire je l'ai encore alors que Shion n'est plus là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors Naori, ouais, c'est putain, c'est trop bizarre quoi. Ça fait bizarre de voir son casque. Il est pas bien. Oh là là, c'est incroyable. Ah, s'il y a un truc je m'attendais pas, c'est ça là. Hein. Je ne peux pas courir. Ah, du coup c'est frustrant parce qu'on a envie d'en savoir plus. Alors là, un combat sans heal, sans épée ardente, sans rien. Ouais, donc je peux pas faire de... Ok. Ouais, je peux pas lancer de sort. Je vérifie juste, hein, mais... C'est-à-dire je peux rien lancer de trucs ardents. Putain, par contre, il va se péter. Voilà, ça fait trop bizarre de pas pouvoir se battre.
Ah, c'est vachement calme du coup. C'est drôle. Ça va, ils sont un peu résistants là, non? Ouais, mais en même temps, je suis tout seul à remettre des dégâts quoi. Ouais, ok. Ok, ça c'est bien. Ah oui, du coup je peux le faire quand même, mais ouais, y a pas l'épée ardente. Ouais, ok, ça marche. Ouais, ça fait tellement bizarre. On dirait que je suis à poil quoi. Je me bats à poil obscur. Ok. Tac, bah écoute, on va spammer. J'ai masse PS. Oh. Ouais. Alors ça par contre je sais plus ce que ça fait. Ah nice hein. Alors comment ça se passe du coup? Ah je peux pas. Ah ouais du coup ah oui je peux plus faire mais par contre je peux lancer, je peux spammer. Ça c'est drôle. J'ai des objets ou pas? Ouais parce que mine de rien je pensais. Pas mourir sur 2 mobs de merde comme ça quoi. Ah non par contre faudrait que je change là. Tu me diras de toute façon faut que je défonce les deux. Ah bon? Ok. J'aurais pas pensé. Ah merde putain, j'ai pas fait. Ouais ça c'est bon, c'est Keblo. Ouais ok. Ça fait tellement pas de dégâts. Mais c'est quoi ce combat de clochard là? Putain mais en fait c'est chaud. Tu t'es habitué à combattre avec tout le monde et tout là, que tu te retrouves face à 2 crabes de merde là. Heureusement qu'il me reste les jets de pêche. Hein. Putain j'ai honte. J'ai vraiment honte. Ouais, ok. Allez, de toute façon, on a bientôt fini. Allez, mange. Hop. Allez, on va tout le temps essayer. Ah bon? Ah oui, ça se tient. La pauvreté du combat, hein. Désolé, hop là. Oh là là. Ah la tristesse. Obscur. Ah ouais. Ah. どうしちゃったの？いくら一人だからってあんなの相手にらしくないよ。生きているようだな。大丈夫かね。Bah non. とにかく無事でよかったよ。アルフェンが最後だったから。この先にティスビムって村があるんだ。ローとキサラもそこにいるよ。ここはどこなんだ？ガナスハロス、ボルラーンの国だよ。くしくも敵地に流れ着いたというわけだ。この際、Ouais. 運がいいと思うべきだろうな。 Coup de chat. シオンを助けるにはってこと。シオン。あ、そうだ。 Il est perdu le pauvre. Hein. ねえ、本当に大丈夫？なんか変だよ。どうやらお疲れのようだ。話の続きは村でしよう。 Pas me soigner toi là? Oh là là, le mec il est tellement loin quoi.
Ok, donc là, je suis en mec... Je suis avec machin et truc. Ça veut rien dire. Incroyable. Bon, pardon. Ah, mais s'il vous plaît! Fais un effort, quoi. Alors, voyons voir, parce que... Ah, voilà. Ah, mais je peux toujours pas courir, en fait. Ok. Ça, c'est pénible, ça. Hein. Hop là. Petit oh, bah, en plus, un cristal. Alors, ça va du coup. Pareil, je peux pas nager vite. Merci. Voyons, si on avait de l'eau aussi belle que ça chez nous, ça serait, hein. Bon, est-ce que là, ça va mieux aller là? Oui. Merci. Par contre, j'aime pas trop quand elle est à gauche. Normalement, c'est chiant qu'elle a. Je sais pas si je peux changer. Il faut quand même lancer des... Ouais, ça a l'air d'être ok. Ouais, ça va. Okay. Oh, bah, l'autre il est aux fraises là. Ah! Il n'y a pas les altérations? J'adore. Tellement de merde ça, putain. Ah, ça sert à rien, je peux pas le faire. Putain, mais les combats ils sont tellement moins... Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe moins de trucs, hein. J'ai l'impression de m'emmerder, quoi. Ils ont fait quoi là? Ils nous ont quand même changé tout le jeu. Oui, une chouette. Elle est où ta chouette? Est-ce que t'as vu une chouette ou loulou là? Ah bah elle est là-haut, pardon. Okay. Ah non! Non! ダナの村なんだけど、スルドの支配を受けていないんだよ。逃げ出した人たちがこっそり作った村なんだって。Ah ok d'accord. この辺りはさ、はぐれズーグルの縄張りがたくさんあるから、その隙間にうまく。Ah donc c'est fou des réfugiés daniens alors. でもそのせいですごい警戒されちゃってさ。それでキサラとローは説得のために残ったんだ。あ、そういえば。アルフェン、仮面が全部取れたよね。ああ。通覚も戻っているようだが、関係あるのかね。C'est un blague. あ、だから多分。Waouh. アルフェン、 disparu Alphen. 今は憶測を巡らせぬがよかろう。Ok. Ah non, putain, faut que je passe dans l'eau. On va aller chercher. Si on peut, enfin, je dis ça, mais. On peut nager? On peut. Bah non, mais je raconte, c'est hors limite, je suis con là. Là, on peut examiner là, non? Ouais, en plus, je me fais troll là. Ok, d'accord. Bah, un cache-œil, il faudrait limite que je mette sur Alphen. Ouais, bah putain. Me casse pas les couilles avec ta forêt de hibou. Ok, allez, c'est parti. よかった無事だったんだな住民は我々がスルドの手先でないと納得したかねああどうにかな船が沈んだ時はどうなるかと思ったがこれで全員揃ったなうんシオンは助けに行けるねその前に話しておきたいことがある俺の記憶が戻った
Oui. D'accord. Et donc il aura tout expliqué vite fait ce qu'il a vu, je pense.それで何を思い出したんだ。今話さないといけないことなのか。慌てるなロー。俺はかつて Ah, c'était bien い Benedictus. たんだ。聞こ Il est assis sur quoi là? Ah ouais. さらわれたんだ。ダナから。帰りたければ協力しろと言われた。帰りたい一心で俺は応じた。その結果、俺は王になった。スルドブリガを勝ち抜いたというのか。ダナの君が。 Ah. そうじゃない。おかしな施設で実験台にされただけだ。他にも何人かいたが、皆死んだ。残ったのは俺だけだった。無論、本当の王様じゃない。それどころか、奴隷以下の扱いだったよ。俺が生きていられたのは、ただ、王の力を身につけることができたからに過ぎない。アウメドラの船で君に浮かんだ紋章は紛れもなく王のものだった。なるほどな。炎の剣も時折見せた妙な力も皆王であったがゆえか。だが何のためにレナ人たちはお前にそんなことをしたのだ。王の力とは何なのだ。奨励の儀という儀式に必要だと言われたよ。そのための力の使い方を教えられた。だが儀式そのものが何のためなのかは分からずじまいだった。けどそのレネギスにいたってことはやっぱりシオンと会っていたんだな。あ、ほら出会う前から見覚えがあったって言ってたろ。でもシオンは違うって言ってたはずだよ。 C'est une fille qui lui ressemblait en fait, c'est juste ça. レネギスで会ったのはシオンじゃない。ネビリだ。奨励の儀で王と対になる巫女に選ばれたレナ人。夢に出てきたのは彼女だったんだ。巫女？それは。それじゃそのネウリーって人がシオンと同じ顔をしてたってことか。一体どういう関係なんだ。ネビリの家名はアイメリスだ。アイメリス、シオン・アイメリス。親戚か何かってことか。Mhm. それともまさか姉妹？どうかな。とにかくあれはネビリだった。彼女が俺に仮面をかぶせた。あの仮面か？何のために？俺の心が壊れるのを防ぐためだ。俺がレネギスの人々の命を奪ったから。命をって反抗して戦ったのか。君の言う奨励の儀と関係があるのか。わからない。ただ儀式の目的が何だったにせよ、それはうまくいかなかったんだ。儀式の最中に俺の意識は途切れた。気がついた時にはレネギスは火に包まれていて、目の前でネビリが泣いていた。
何人手にかけたか見当もつかない。だが下手な鋭よりも少ないってことはないだろう。そんな話を信じろっていうのかよ。オーダのレネギスタのいくらなんでも無理がありすぎるぜ。どうかな。古い記録によればその昔レネギスそのものが反壊するほどの恐るべき災厄があったという。その再建には多大な時と労力を要したとも。昔とは？スルドブリガは愚か、我々レナがダナに到来するよりさらに前。 What? 300年以上前のことだ。300ってなんだよそれ。そうか。俺は大昔の人間か。うすうすそんな気はしていたよ。アルフェン、傑作だな。故郷に帰りたい一心で自分をさらった相手に協力した挙句大勢死なせて、それも忘れてようやく思い出した時には300年が過ぎていたときた。理不尽と戦ってきたつもりの俺自身の手が誰よりも汚れていたんだ。よせアルフェン。正直どこまで理解できているのか自信はない。だがお前は今混乱している。キサラ、今のお前には時間が必要だと思う。事実を受け止め整理する時間が。おそらく私たちにも。けどシオンは。シオンのことも心配だが、今のアルフェンはまともに戦えるように見えない。敵はあのボルラーンだ。挑むなら万全で臨むべきだ。それまではこの村にとどまろう。皆もそれでいいか？一人で考えるのもいいが、私たちでよければ相談に乗ろう。どれだけ辛くともお前は一人ではない。すまない。よし。ではひとまず解散だ。Eh bah, une sacrée révélation tout ça. Ouais. Alors j'ai du mal à comprendre, clairement, parce que bon, j'ai l'air d'avoir 300 ans, j'ai l'air d'avoir ruiné l'Enegis avec une canalisation spirituelle avec Naori Imeris, qui est donc visiblement la descendance est Shion. Et pourquoi j'aurais mis 300 ans à me réveiller dans un camp de concentration danien là? Et pourquoi il m'aurait pris... en fait, je comprends pas pourquoi il m'aurait kidnappé pour faire ça, parce que j'avais des prédispositions, visiblement, mais je sais pas si j'ai gagné un tournoi ou pas. Ouais, c'est un peu vague, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Ouais, chaud. C'est chaud. Toujours pas courir. Bon bah ça va vraiment être le... ça va être l'épisode des cinématiques, des blabla et tout. Ouais, en gros tous les coéquipiers sont là, ça marche.
Il y en a même un qui est ici d'ailleurs. Ah, ouais. Ouais, si c'est ça, ouais. Dohalim Sama. 君から Dohalim. の驚きは尽きることがないな。望んでそうしているわけじゃない。失敬した。だが私としてはまだ確 Ah か bah めたい ça, ことは ouais, par 山ほ contre, ど ouais, ouais. 今のところ新たな情報は新たな謎を浮かび上がらせるばかりで、真相は一向に見えてこない。君の力の由来は分かったが、なぜダナである君と今のレナの王の紋章が同じ Mais なの ouais, か。 c'est chelou. 君がダナであることには何かしらの意味があったようだが、それに巫女だ。王の対というからにはこれもまた何か力を持つのだろうが、そのような存在を私は聞いたことがない。つまるところ300年前と今とで王とは Hmm. 同じものを指しているの Ouais, か、 plus 300 ans, quoi. それとも違うのか。私はレナとしては異端かもしれないが、それでもレナの社会で生まれ育ち、周囲と同じ事実を信じて生きてきた。それが急速に崩れていくのを感じている。 Ouais, peut-être que tout ça c'est des trolls, hein. もう一つ思い出したことがある。奨励の儀の場には Ah oui, c'est vrai, tout le il y avait le gros noyau, ouais. があった。確かか。そう呼ばれるものに俺は触れた。あんたが言うのと同じものかはわからないが、私も実物を見たことはない。しかし君はスルドブリガを経ておらず、レナ人ですらない。300年の間に何があったのだ。 300年経ったというのは間違いないんだな。 Mais ouais, c'est ça, 記 tu 録 vois. からの推測でしかないがね。とはいえ符合する事実は多い。俺は何者なんだろう。率直に言わせてもらえば、この際そこはあまり重要ではあるまい。それが何を意味しているのかに比べれば、手厳しいな。個人の干渉に割いている余裕はお互いないものと思うが、死なせた数で張り合うつもりもないが、君とてまだすべきことはあるはずだ。あんたなりの気遣いと思っておくよ。 Ouais. 邪魔したな。 Peut-être que c'est un cycle qui se répète, hein. 君が早く立ち直ってくれれば、それだけ早く出達できるのだからな。 Ouais, ouais, c'est peut-être un cycle qui se répète indéfiniment, genre tu récupères tous les noyaux, là tu fais le RMS Aldra, je sais pas quoi, tu détruis ça, c'est... Ouais, c'est... Ah voilà, c'est... J'ai envie de savoir ce qui se passe, c'est insupportable. On a envie de savoir, 何を見 allez. 張っているんだ。ハグレズーグルだ。私たちがここに来るとき、不用意に縄張りを通ったせいで刺激してしまったらしい。それで気持ちの整理はついたのか。シオンは助けたい。だがその後、そういえばお前はどうやってレネギスから戻ってきたのだ。レナの星船だ。ネビリが乗せて Ah く bon, on れ n'a た。 pas vu ça. 彼女は彼女も一緒に降りてきたのか。彼女は残った。俺がダナに帰りたかったように、ネビリもレネギスの同胞が大切だったんだ。巫女にされてなお、無理やり力と役割を与えられた者同士、俺たちの間にはある種の絆があった。それなのに。待て、レネギスの者たちはお前をさらっただけでなく、同じレナ人のネビリにも無理強いしたのか。そうなるだろうな。レナ人にも上下はある。彼女は拒めなかったんだと思う。それでも彼女は同胞のために務めを果たそうとしていた。なのにその同胞を死なせた俺を彼女はダナに逃がしてくれたんだ。ネビリは生き残った仲間のためにレネギスに残った。俺は彼女に返しきれない借りがある。 Mais ouais, ça ressemble tellement à la même histoire en fait. 300年経ってどうやって償えばいいんだ。本音を言えば、過去に対して償うことなんて誰にもできないと思う。昨日のことだろうと、何百年も前のことだろうと。しかしなら俺はもう。罪のない者だけが戦う資格があるのか。兄さんが死んだ時、お前は私にまだその夢が生きていると言った。あの人
ティオ・ハリムが理想を否定した時もだ。それでも進まなければならないと私は言われたのだと思った。俺はあんたにひどいことを求めたんだな。それは違う。あの時 Eh ouais, お前の言葉 qu'est-ce が qui な se ければ passe? Ça 私は m'intrigue. ここにはいなかっただろう。 Ça m'intrigue 前に énormément. 進むにしてももっと時間がかかっていたはずだ。それにお前が人々を殺めたのは自分の意志ではなかったのだろう。本当に悪いのはお前をさらった奴ら、お前に力の行使を強いた奴らだ。それでも罪と感じるというなら、それはお前の中にある善の表れだ。いいか、私に戦う資格があるというならお前にもある。それでも納得できないなら、自分が何のために戦ってきたのか、それを見つめ直してみろ。何のためにか。 Eh ouais, je suis sûr qu'ils ont voulu mettre fin à l'oppression anglo-rhénienne sur les Daniens. Ça a complètement merguezé, tu vois, et puis voilà quoi. Ah, pardon. Ouais, non, franchement, c'est super chelou. Qu'est-ce qu'elle va me dire, Rimwell? Rimwell. アルフェンが辛そうにしてたの、シオンと痛みのせいだけじゃなかったんだね。アルフェンも一人ぼっちだったんだ。それは皆似たようなもんだろう。でもアルフェンは今になって知ったんでしょ。あ、思い出しただっけ。正直自分が記憶をなくしていることすら忘れかけていた。それなのに戻った途端、このありさまだ。我ながら情けなくなる。おかしな気分だ。俺にとってレネギスにいたのはほんの 1,2 年前のことなんだ。 Même plus que 300 ans. それは大昔のことだとくる。 C'est pas possible. 元の故郷は残ってないの。どうかな。レナの侵略でダナ中が様変わりしている。たとえ残っていたとしても誰もいるはずない。家族、知り合い、俺の知る人間はな。私と同じだね。私ももう故郷はないし家族もいない。何度も思ったよ。魔法使いの血なんかなかったらよかったのに。そうすれば父さんと母さんも死なずに済んだのにって。でももしそうだったら私はきっと今頃戦うこともできないただの奴隷で、アルフェンたちと出会うこともなかったと思う。自分の力を受け入れられたのか。ううん、前ほど嫌いじゃなくなったってだけ。今は C'est full cinématique là, hein. あまり考え Déjà ず sur に le 住んで bateau る et けど tout. Là 先のことは maintenant, わからない。 ouais, ça fait que D'accord. parler. アルフェンだってすぐに納得なんてできないと思う。辛くて当たり前だと思う。過去のこと、王のこと、全部リンウェル。自分が望まない力のせいで辛い思いして。私もアルフェンもシオンも。 Mais pourquoi me implanter des pouvoirs? C'est お前のいろんな débile, も tu のが vois. 見えてなかったんだな。俺は今になってリンウェルやシオンの辛さが分かった気がする。しょうがないよ。でもそれならさ、早くシオンを Au 助 lieu け de てあ lui, il げ est よう。 content. 一人だけ Kiki. 一人ぼっちのままなんだから。あ、そうだな。 Allez, super. Bon, bah là, il n'y a rien à récupérer. Et là-haut, ah bah non, mais là-haut, ah oui, non, c'est un autre endroit. Pas une chouette qui traîne, non? C'est qui là? C'est l'eau, hein, qui est là. Pardon, je l'ai loupé. Je vais sauter アル dessus. フェン、まだシオンを助けに行かないのか。なんだよ、心配じゃないのかよ。俺にその資格があると思うか。俺がアルフェンならこう言うぜ。お前はどうしたいんだって。
そうだな。偉そうなことを言ってすまなかった。おい、よしてくれよ。 Ouais, il a complètement switché là de personnalité du coup. そりゃいきなり故郷だの知り合いだのが全部なくなったって分かったんだ。落ち込むのは無理ないさ。それにやらかしたのを抱える気分だって少しは分かるけど、シオンのことはそれとは関係ないだろう。ああ、ネウリって人が気になるのか。あんたが生きてるんだ。もしかしたら彼女だって。分かったよ。でもだったらシオンはどうするんだ。 Va falloir l'enlever. 一度力に飲まれた。あの燃え盛る光景。 Et surtout, comment on va se battre maintenant sans truc ardent et tout. 俺を王の力で焼くかもしれないって上等じゃねえか。しっかりしてくれよ。親父が死んだ時あんたに声をかけられて俺がどれだけ救われたと思ってるんだ。俺はあんたについていくって決めたんだ。そのあんたがふらついてちゃ困るんだよ。ロあんたが正気をなくすようなことがあったら俺が全力でぶん殴って目を覚まさせてやる。 Merci. だから頼むよ。本音を聞かせてくれ。シオンを助けたいのか助けたくないのか、どっちなんだアルフェ。助けたいさ。今すぐにでも。そうでないわけないだろう。ならそれでいいじゃねえか。Oh l'ambiance. 多分お前が正しいんだろうな。アルフェ、お前の言う通り俺の過去がどうだろうとシオンのこととは関係 Ah ない。 bah voilà. ただあまりにたくさんのことが。無様だな。無様上等。別に英雄気取りたいわけじゃなかっただろ。ああ、そうだったな。もう少しだけ時間をくれ。ありがとうロ。いいって。俺はあんたを信じてる。それだけさ。 Oh là là, le fou. Blabla. 宿に戻るか。 Allez, on retourne à l'auberge. À l'auberge. Ah, mais par contre, je vais me battre sans épée ardente et tout, alors que je prenais l'habitude. Ah là, je suis deg. C'est full cinématique. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a perdu ses clés, je pense. アルフェ、そこにいたのかよ。何かあったのか。 On vient de se ゼー voir. グルだ。村の近くまで来てる。このままだと村に入り込む。縄張りを荒らした私たちのせいだ。それはまずい。 Pardon? 戦えるか。なんならここで待っていてもいいぞ。無理はしない方がいいよ。みんな。 Merci, ouais. Commence pas à devenir fiotte, tu vois. 行けるのか。行くさ。ここで行かなくてどうする。そうだろう。アルフェ。ああ、その通りだ。行こうぜ。 Ouais, ouais. Mais par contre, putain, c'est la baise là. C'est la baisse complète. Hein. ぐずぐずしていると村に入り込まれるぞ。 Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a Rimwell à gauche. Voilà, 0 heal quoi, ça va pas ça. Attendez que je. Non, Shion était. Non, c'était ça, voilà. 1. Et du coup, on va mettre Dohalim à la place de. Voilà. On va partir sur cette compo. C'est par où? C'est là-bas, ok. Ben, on va se battre on va se battre un peu avant de finir l'épisode et puis voilà. Oh les monkeys! 大丈夫？痛みだって。みんなも同じなんだ。俺だけ引くわけにはいかない。来るぞ。 Oh, niveau 32? 一匹でも通すわけにはいかないぞ。村には近づかせるものか。そうでなきゃな。やろうぜアルフェ。 Allez! Niveau 30 ouais.
全てを出し尽くす。やるぞ。Allez, allez, 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 voilà. Il n'y aura plus les bas strikers avec Sean quoi. Salope. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression que les combats sont beaucoup plus longs. Hein. Merci. Tu l'as tué ou pas? Ah bah ok. Il les a tous tués. 大丈夫か、アルフェ。はあ、本当に嫌になる痛さだ。でもまだ生きてるぜ。好んで傷を負う者などいないからな。だから皆鍛錬を積んで腕を磨くんだ。どうやらたっぷり磨く必要がありそうだ。何にせよ世話になった村を守れてよかったぜ。C'était juste ça le combat? あ、この村、私の故郷に似てる。見つからないように怯えて隠れて息を潜めて。でも結局は滅ぼされた。繰り返させない。では行く気になったのだな。ああ、まだ戻った記憶の全てを受け止められたとは言わない。だが分かったこともある。俺は俺の支配者たちへの怒り、その根底には俺自身が全てを奪われたことがあったんだ。友も家族も故郷も何もかも失った。残るは罪だけ。俺は一人だ、そう思っていた。でもそうじゃない。Alphen is back! 俺にはまだ仲間がいる。この時代に出会った人たちがいる。俺を支え必要としてくれる人たちが。その絆を守りたい。二度と失いたくない。だから俺は戦い続ける。でもまずはシオンだよ。もちろんだ。助けだし、その上でボルラーンを倒してダナを解放する。みんな力を貸してくれ。De toute façon, je pense pas qu'on puisse sauver Shion avant d'avoir tué Vorlan. Hein. いつでもいいぜ。元より依存はない。ならば目指すはガナスハロスの主婦 Pelegion. だ。 Pelegion 村人のだ。話ではペレギオンとこの辺りは巨大な断崖で分断されている。 Bah ouais, forcément. 道はあるそうだ。 C'est pas drôle sinon. わかった。出発しよ C'est pas chaud. Au secours. Eh bah super. Ça se goupille bien cette affaire. Bon bah par contre, alors se battre 何があるか sans... わからん。準備は万全にな。腹が減ってちゃ戦はでき 30, ねえもん 30, な。 31. Wakata. ouais. う。宿場に寄ってくなりよく考えよう。 Allez, de toute façon, on se laisse là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Il était un peu long, il y a beaucoup de cinématiques, mais on en a pris pas mal. Là, ça va être full combat. Je sais pas si on approche de la fin ou pas. Bon, en tout cas, on verra bien. En tout cas, des bisous à tous. Et puis à la prochaine. Vous avez cru que j'allais oublier ou quoi?